Kapatid ko and my sisters and my baby boy. Ayan, twinning kami guys. Ayan, ito kami. So update ko na lang kayo guys. Bye! Kakarating lang namin guys sa Paseo. Hi guys! Hi! Oh, yes! Ayan, kasama ko yung mga talyaw sila oh. Ayan, Jai! Let's go! Come here. AK! AK, may video. Andito kami ngayon sa Fort Pilar. Yes, obviously kasama ko yung mga pamangkin ko, yung brother and sisters ko. Sisters? Talaga, sister. Ayun, nandun pa sila. So, papasok na kami sa Fort Pilar. So, ayun, nandun ko kayo guys. Bye! We're here guys! So, andito kami sa side. Papasok pa lang dun yung entrance. So, dun kami galing sa Paseo. Dun kami nag-park. Kasama ko yung pamangkin ko. And yun. Andun pa sila, yung mga iba. Yung ibang mga pamangkin ko nandun na. So, yun. Fort Pilar na tayo guys. Let's go. Let's light a candle. Sayang. So guys, ayan. Tapos na kami mag-pray sa Fort Pilar. So off to IBT na daw kami dun sa may Divisoria. So ayun, update ko na lang kayo guys. Bye! Nasa Paseo kami ulit. Skateboard. Yan dyan. Maglaro. And may playground din dun. Andun yung playground sa kabila.
So hindi klaro, nagpark lang kami dito sa loob ng paseo. So ayun guys, papuntang Divisoria na kami, kakain kami doon. Yan, sa likod. Yung iba doon na. Nandito na kami sa IBT Divisoria and kakain na kami, so let's go. Kita ko mo, pra. Yan to. Na, yung una. Nandito kami sa Inasal House guys, sa may Divisoria. Ayan, 75 pesos, only rice na siya guys. Makasama ko nana ko guys. Athena! So guys sila. Jabi ang gusto ng anak ko guys. So, nakain na kami. Kain tayo guys. Kain na kami. Bye! Saka mo tulay itong ginyo. Tulay itong daw yan guys. Kasi ba tulay ito? Mirabo. Yan pala. Tulay itong pala guys. guys. Hindi ko pa na-try. Medyo mahanggaw. So, ayan. Let's go! Let's eat! Eat na eat. Eat na. Eat na KK. O kami na. Eat ko chicken. Okay, let's eat. Aman, chicken. Amam. Uy. Done eating, ang busog, ang konti lang kumain, sige madaming kinain. Busog siya guys. Ayan. Tapos na kami kumain, at uwi na rin kami ni Moment. Coke daw, sabi na ako. Coke! Yun, natin yun na kay guys, bye! And guys, may cotton candy kami and first time niyang kainin to guys. So gustong gusto niya. Yum yum? Yum yum! Wow, yum yum cotton candy? Uy, okay. That's it. Iwan na. Kami na. Let's go home! Short video lang to guys. Share ko lang sa inyo. Bye guys! Bye! Bye!
Primero lang kayo, si.